Bonjour. هذا الفيديو غادي نشوفوا لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. يعني شنو هما الوسائل اللي كتستعمل الشركه باش تواصل مع الكليان ديالها والكليان المحتمل ديالها. مي قبل ما نبداو شنو هي لا كومونيكاسيون كوميرسيال. La communication commerciale est tous les messages émis par l'entreprise. يعني جميع الرسائل اللي تيخرجوا من عند الشركة en direction des consommateurs. يعني المستهلكين prescripteurs, c'est-à-dire toute personne qui influence le choix du consommateur. D'une autre manière, هما الناس اللي كيقدروا يأثروا على الاختيارات ديال الناس. بحال مثلا ملي كتمشي عند الطبيب تيعطيك واحد الدواء تيقولك خذو راه مزيان، اولا ملي كتمشي عند الاستيتيسيان كتقولك فوالا خدي هاد البرودوي راه زوين. اي ديستريبيوتور c'est-à-dire الناس اللي كيشريو من عندهم pour les influencer et susciter, c'est-à-dire influencer ça veut dire impacter اولا d'une autre manière exciter وكنهيج l'intérêt pour le produit, la marque et l'entreprise. c'est-à-dire la communication commerciale ما كتكونش على ود برودوي بوحدو، ممكن تكون على الشركه كامله اولا على لا مارك ديالها. شنو هو الدور ديال لا communication commerciale؟ La première des choses c'est faire connaître un produit. مثلا تيكون البرودوي يلاه غادي يخرج للسوق، c'est-à-dire باقي في لا فاز ديال لونسمون، كنبغيو الناس يعرفوا ليكزيستونس ديالو. faire connaître la marque باش تشهر لا مارك كتر et se faire connaître par les autres، c'est-à-dire ان الشركه في حد ذاتها يعرفوها الناس. مي هادشي كامل علاش؟ c'est pour favoriser les ventes de ces produits، c'est-à-dire يتزادوا المبيعات، يتزاد الشيفر دافير ويتزادوا لي بروفي ديال الشركه. ودابا شنو هما لي بوليتيك دو كومونيكاسيون؟ كاينه لا بوبليسيتي c'est-à-dire الاشهار، سواء كنشوفوه في التلفازه، لا راديو، في الجورنال انسي دو سويت. كاينه لا بروموسيون دي فونت، وهنا ماشي كيف ما تنقولوها في الهضره ديالنا بروموسيون صافي دير ريدكسيون. لا بروموسيون دي فونت عندها بزاف ديال لي فورم، ومن ضمنها ديك لا ريدكسيون ديال لي بري اولا اون اوفر سوبليمونتير اولا واحد لارتيكل سوبليمونتير. وكاينه لي ريلاسيون بوبليك، هنا كنقصدو بها سبونسورينغ اي الميسينا. نبداو بلا بوبليسيتي. شنو هي لا بوبليسيتي بالعربيه؟ شنو هو الاشهار؟ toute forme de communication non interactive، c'est-à-dire ما كايناش واحد la conversation directe بين الشركة والشخص est payante ayant pour objectif d'informer et d'influencer le comportement d'achat à long terme. c'est-à-dire الإشهار كنبغيو نأثروا على le comportement الناس mais à long terme non pas à court terme. يعني الهدف ديالنا من هذا الإشهار c'est le fait d'augmenter le désir d'achat chez les consommateurs et les attirer vers le produit. يعني تندير لو ماكسيموم ديالي باش الناس اولا يعرفوا البرودوي ديالي ويتزاد لو ديزير ديالهم لو برودوي ديالي ويشريوه. هذا الاشهار اولا هو واحد الميساج اللي باغيين نوصلوه، تيخص البرودوي ديالنا، يقدر يخص لو سيرفيس ديالنا، يقدر يخص لي زيدي ديال الشركه اولا الشركه et la marque في حد ذاتهم. Trois aspects essentiels de la publicité. D'une autre manière, كاينين ثلاثه ديال لي كومبوزون ديال لا publicité. La première des choses, le message doit apporter aux consommateurs des informations effectives sur le produit. يعني ما نكذبوش عليهم في المعلومات اللي نعطيوهم. Le persuader d'acheter celui de l'entreprise plutôt que celui d'un concurrent. C'est-à-dire, on essaye de convaincre la personne باش يشري le produit ديالي. C'est-à-dire, j'essaie de l'inciter باش ياخد le produit ديالي. Le support, c'est-à-dire شنو كنستعمل اولا les médias choisis en fonction de la nature du produit، c'est-à-dire un produit باغي نبيع du marché ciblé اللي من باغي نوصل هذه المعلومه et le budget publicitaire alloué. حتى مال باش ندير اشهار في التلفازه ماشي هو لا راديو، ماشي هو الجورنال، ماشي هي السوشيال ميديا باغ اكزومبل. هنا ملي تهضروا على السوبور كاين التلفزيون، كاين الراديو، كاين بريس، كاين لا بوبليسيتي باغ تيليفون، دوك لي ميساج مزيان كتكون جالسه كيوصلك ميساج من شي شركه تعطوك معلومات، الانترنت، لي صالون بروفيسيونيل، ميلينغ c'est-à-dire كتكون تدخل جيميل ديالك كتلقى واحد الميل على واحد الشركه، الطابلو دافيشاج كتكون صايب في الطوموبيل كيبان لك واحد لافيشاج فيه الاشهار، لي فوروم، سيمينار، لي ماغازين. يعني كاينين بزاف ديال لي سوبور que l'entreprise peut utiliser في la publicité ديالها. Et enfin le coût dépend du type de publicité souhaitée et du support retenu. C'est-à-dire شحال ديال الفلوس غنخسر في هذا الاشهار. شنو هو l'objectif principal de la publicité et de prévendre le produit. نقنعك انك تاخذ البرودوي ديالي قبل ما تجربه وقبل ما تشوفه كاع. c'est-à-dire
convaincre les consommateurs d'acheter un produit avant qu'ils ne le voient et ne l'examinent réellement. Pour conclure, نقدروا نقولوا أن les objectifs de la publicité أول حاجة c'est agir sur le comportement du consommateur. يعني تنحاولوا نخليوه يشريو le produit ديالنا قبل ما يشوفوا قبل ما يجربوا. ثاني حاجة faire connaître يعرف le produit, faire aimer le produit et l'acheter par la suite. وأهم حاجة من هادشي كامل c'est le fait d'augmenter le chiffre d'affaires et améliorer la notoriété ديال الشركة, c'est-à-dire كنحسن السمعة ديال الشركة. ناخدو un exemple pour mieux comprendre. La communication. La communication est un autre pilier en matière de soutien de Nestlé Maroc à la marque. Nous agissons par la promotion. Nous visons tous les canaux audiovisuels, يعني كنحاولوا نستعملوا كاع les canaux audiovisuels السمعية البصرية et autres sans exception, explique Christiane Aboud. C'est ainsi que les médias de masse, ملي تنقولوا les médias de masse, ça veut dire les médias اللي كيوصلوا لأغلبية الناس, أكبر عدد الناس, comme la télévision et la radio, l'affichage et la publicité mobile. Cependant, l'effort reste mesuré, ce qui est probablement dû à la satisfaction de quasi-monopole. ملي تنقولوا monopole, c'est-à-dire un seul offreur, un marché. هو عنده le quasi-monopole, le lait en poudre. Quasi-monopole que détient la marque sur la niche du lait en poudre. ملي تنقولوا la niche, ça veut dire واحد الجروب صغير أو واحد le petit segment du lait en poudre. هنا عندي جوج الأسئلة. شنو هما لي سوبور اللي كتستعمل نسلي؟ ثاني حاجة شنو هو لوبجيكتيف ديال لا بوبليسيتي بالنسبة لنسلي؟ نعاودو نشوفو غادي نلقاو عندنا هنايا كاع لي كانو audiovisuels sans exception, mais surtout la télévision, la radio, l'affichage et la publicité mobile. شنو هو الهدف ديال الشركة من لا بوبليسيتي؟ فحال كاع الشركات هو انهم ياثروا على الكومبورتمون ديال الكونسوماتور, هو ان الشركه ديالهم تعرف لي برودوي ديالهم يتعرفوا, لا نوتوريتي ديالهم تحسن et le chiffre d'affaires يطلع. Alors les supports de publicité utilisés par Nestlé Maroc, l'affichage, publicité mobile, télévision et la radio. L'impact de la publicité sur Nestlé Maroc ou l'utilité de la publicité ou là شنو هو l'objectif اصلا ديال la publicité بالنسبه للشركه. اول حاجه agir sur le comportement d'achat des consommateurs. Juge, faire connaître, faire aimer, faire acheter les produits Nestlé et augmenter le chiffre d'affaires et améliorer la notoriété. اي جواب كيكون logique راه correct. ناخدو un autre exemple. La politique de communication. Les supports de communication utilisés varient selon les actions menées et les segments de marché, c'est-à-dire les supports اللي كنستعملوا الوسائل اللي كنستعملوا في la communication كيتبدلوا على حسب لمن باغي نوصلوا هاد المعلومه et les actions menées. Maghreb Oxygène privilégie pour les grandes entreprises et les clients santé, la presse et l'organisation de manifestations événementielles, forums et les séminaires, c'est-à-dire pour les grands clients ou les grandes entreprises et les clients de la santé, t'hybrider les manifestations événementielles, c'est-à-dire les forums et les séminaires, zaïd la presse. Au niveau du marché des PME et particuliers, la société opte pour les supports de marketing direct, c'est-à-dire que la communication directe avec le client. On a les mailing et animation sur point de vente. درتها en rouge, mailing داخل la publicité. اما l'animation sur point de vente داخله la promotion des ventes اللي غنشوفوها من بعد. Les supports de communication utilisés par Maghreb Oxygène, la presse, l'organisation de manifestations événementielles et mailing. Les objectifs de la publicité pour une entreprise, c'est la même chose. يعني كنبدلو شويه الكلمات او شي حاجه. Améliorer l'image de marque et développer la notoriété, booster les ventes, c'est-à-dire augmenter le chiffre d'affaires, agir sur le comportement d'achat des clients, faire connaître, faire aimer, faire acheter les produits de Maghreb Oxygène. الحاجة اللي كنبدلو هي سمية الشركة وخلاص. ندوزو دابا la deuxième politique اللي هي la promotion des ventes. La promotion des ventes est un ensemble de techniques utilisées exceptionnellement. يعني هاد la promotion des ventes ما كتكونش على طول العام, كتكون مرة qui tendent à réaliser un accroissement des ventes, mais pendant une courte période. حنا في الإشهار كنبغيو نطلعوا les ventes mais à long terme. في la promotion des ventes c'est à court terme.
en offrant aux distributeurs et aux consommateurs un avantage exceptionnel. شنو هما les techniques أو الوسائل اللي كنستعملو في la promotion de vente؟ غنبداو بلي techniques de promotion en direction des consommateurs. عندنا أول حاجة la réduction de prix اللي هي معروفة. C'est ce qu'on appelle aussi avantage financier. هنا تيكونوا عندنا des bons de réduction, des offres de remboursement, des offres spéciales et des ventes groupées. Vente avec prime, c'est-à-dire تنعطيك شي حاجة زايدة. Avantage matériel. هنا تنعطيك واحد l'article أو un service gratuit زايد. Les techniques de jeu, c'est un avantage financier ou matériel. هنا الشركة كتنظم واحد لي جو أو كتنظم دي طومبولا. في هاد لي طومبولا هاد لي جو كيكون ربح. شحال هادي كانوا كيديروا الطوموبيلات تيقولك اللي جبتي لومبالاج ديال واحد لي برودوي نعطيوك سيني ولا نعطيوك براد ولا نعطيك واحد الحاجه زايده. هادو كنسميوهم لي تكنيك دو جو. ولا كاتريام تكنيك هي ليسي اي ايشانتيوناج. مثلا بارفان تيعطيك واحد ليشانتيون فابور. كتمشي لا غراند سورفاس كتلقاو لي زانيماتريس تيعطوك تاكلي شي حاجه جديده كتاخديها فابور. سي سكون ابل لا ديغوستاسيون. كتمشي مثلا تاخدي المكياج تيعطيوك اكران ولا هذا تجربيه في لابو ديالك. هادي سي لا ديمونستراسيون. كاينين بزاف ديال لي فورم ديال لي زيساي اي échantillonnage. De toute façon تيكونوا gratuits. Les techniques de promotion en direction des intermédiaires. مثلا pour les prescripteurs. كيف قلت لكم les prescripteurs هما les personnes اللي كيقدروا ياثروا على بزاف د الناس. بحال مثلا كيف قلت لكم un médecin ولا esthéticien. تنعطيهم des échantillons gratuitement. وهذوك les échantillons هما نيت كيعطيوهم للكليان parfois avec un prix réduit ولا تيعطيوهم ليهم فابور. Les essais et les cadeaux. Pour les distributeurs, تيعطيوهم des ristournes. Qu'est-ce que ça veut dire ristourne? هي واحد la réduction sur le total du chiffre d'affaires. Des remises, c'est-à-dire ملي كيشري من عندي هاد لو ديستريبيوتور كونتيتي كبيره تندير ليه واحد la réduction commerciale qui s'appelle remise. اولا هاد الكليان فيدال اي تو تا هو تندير ليه une remise. Les jeux, les concours, l'animation sur le lieu de vente. كيف قلت لكم قبيله l'animation sur le lieu de vente داخله في لي تكنيك ديال لا بروموسيون دي فون. كاينين ثاني دوطخ تيرم اللي كنستعملوهم اولا اللي كيستعملوهم الشركات. تشاريتي بروموشن نقدروا نقولوا ليها لا كومونيكاسيون سوليدار. C'est-à-dire versement d'une partie du prix des produits à une organisation de charité ou écologique. D'une autre manière, تناخذوا واحد النسبة من الأرباح اللي دخلنا من هاد لو برودوي وتنعطيوها مثلا لواحد الجمعية. اشنو كتستافد الشركه؟ سي لو في دوغمونتي ديريكتومون اولا انديريكتومون لي بروفي ديالها. ثاني حاجه اميليور ليماج اي لا ريبوتاسيون ديالها. ثالث حاجه كتبان مختلفه لي كونكورون ديالها. اي اون فان كونت elle peut bénéficier des déductions fiscales. La promotion sur le lieu de vente, c'est-à-dire تنديروا l'animation du point de vente par des personnes اولا des matériels attractifs. مثلا كنلقاو واحد الكلون بور لي زونفون، تلقاو واحد لو شونتور، نقدروا نلقاو واحد الباف كبير ودايرين فيه لا ميوزيك اي لي شونسون طوندونس. يعني كاينين بزاف ديال الحاجات يقولوا كيديروا الاجواء في دوك لي بوين دو فونت. troisièmement لا فيديو sur le lieu de vente. كاينين بزاف ديال لي غران ماغازان كتدخل كتلقاهم مخدمين واحد الفازه كبيره وكيهضروا على الشركات ديالهم ولي بروموسيون اللي دايرين. La vidéo sur le lieu de vente, diffusion de films vantant du produit et informant de sa promotion. شنو هو l'objectif de la promotion؟ هانتوما راه ملي كنجيو نهضروا l'objectif ديال لا بروموسيون اولا l'objectif ديال لا بوبليسيتي اولا ميم l'objectif ديال لي ريلاسيون بوبليك راهم نفسهم لي زوبجيكتيف دو لا بوليتيك دو كومونيكاسيون اون جينيرال. مي كل واحد وشنو هي الطريقه اللي كيستعمل. L'objectif de la promotion des ventes est de développer la notoriété du produit auprès des consommateurs et d'augmenter ainsi les ventes. يعني هادشي كله داير على l'augmentation de les ventes. في لا بروموسيون كنحسنوا السمعه ديال لو برودوي والناس كيشريوه كثار وكيتزادوا المبيعات كيتزاد شي دافير كيتزادوا الارباح. ناخذوا دي زيكزامبل. La promotion des ventes. Au fin de cette promotion, cette société prend à sa charge l'encadrement de la force de vente. La force de vente هما l'équipe de vente ou le réseau de vente, l'élaboration et contrôle d'exécution des plans marketing, la préparation et l'animation des réunions de cycle, la formation des délégués médicaux sur le terrain, la réalisation des aides de visite, les frais d'agence et d'impression des aides de visite, le contrôle et le suivi des niveaux de stock chez les grossistes
répartiteurs et enfin le contrôle de la disponibilité physique des produits Promopharm SA dans les officines. Les questions هنايا جوج. شنو هي بعدا la promotion des ventes؟ يلا درناها. ثاني حاجة شنو هما les actions اللي كدير هاد الشركة pour promouvoir les ventes. Alors, comme je disais, la promotion des ventes, c'est l'ensemble de techniques utilisées exceptionnellement dans le but d'accroître les ventes pour une période courte, c'est-à-dire à court terme, en offrant aux distributeurs et aux consommateurs et même les prescripteurs un avantage exceptionnel. شنو هما الوسائل أو شنو هما les actions utilisées par la société dans le cadre de la promotion des ventes؟ قلنا l'encadrement des délégués médicaux sur le terrain, préparation et animation des réunions de cycle, contrôle et suivi des niveaux de stock chez les grossistes, les visites régulières aux médecins, ainsi de suite. يعني كاع دوك الحاجات اللي كدير هاد الشركة باش تزيد في les ventes ديالها. La fidélisation des clients. Un autre exemple. Centrale Danone a mis en place un programme de fidélisation des clients pour une meilleure attractivité, c'est-à-dire attirance concurrentielle. Les clients امتياز sont récompensés, يعني كنعوضوهم à l'atteinte d'objectifs mensuels fixés par Centrale Danone. كنعطيوهم فلوس إلا وصلوا للهدف ديالنا, c'est-à-dire ils ont augmenté les ventes ديالنا par une prime différenciée selon qu'ils vendent exclusivement les produits de Centrale Danone ou produits Centrale Danone en plus des produits de la concurrence. كاينين جوج الانواع ديال لي كوميرسيو. كاينين دي كوميرسيو اللي تيبيعوا غير لو برودوي ديال الشركه اكس وكاينين وحدين الاخرين اللي كيبيعوا لي برودوي ديال اكس و ايغريك و زد. هاد الشركه سنترال دانون كتعطي لي بريم على حسب واش انت كتبيع غير البرودوي ديالها اولا البرودوي ديالها وديال لي كونكورون ديالها او ميم طون. En 2015, le programme de fidélité a été rebaptisé Al-Wafa et a pour vocation de rémunérer la croissance des ventes par point de vente et ce à travers des remises varient selon les paliers de croissance. Déjà, on a les remises parmi les techniques ou les actions qui ont la promotion des ventes. هنا كاين جوج أسئلة. شنو هي la technique de communication اللي تنهضروا عليها, c'est-à-dire واش كنهضروا على la publicité اولا كنهضروا على البروموسيون دي فونت اولا لي ريلاسيون بوبليك. ثاني حاجه شنو الحوايج اللي كدير هاد الشركه pour fidéliser les clients ديالها. Les actions de fidélisation des clients mises en place par CDA. اول حاجه قلنا la récompense distribuée aux clients امتياز. هنا قلنا كتعطيهم دي بريم ديفيرونسيي, ça dépend واش كيبيعوا غير البرودوي ديالها اولا كيبيعوا البرودوي ديالها وديال لي كونكورون ديالها. Et les remises accordées. La technique de communication à laquelle on peut rattacher ces actions de fidélisation, c'est la promotion des ventes. حيت هنا ما هضروش لينا على الاشهار وما هضروش لينا على السيبور ديال الاشهار, مي هضروا لينا على التكنيك دو promotion des ventes. Alors هنا تنهضروا على la promotion des ventes. ناخذ un autre exemple. Les actions de communication. Excello a misé sur le flash mob pour lancer sa nouvelle gaufrette Diggy. Le flash mob est un rassemblement de personnes ne se connaissant pas dans un lieu public pour accomplir des actions avant de se disperser. هذا le flash mob هو le fait أنني كنكون علم الناس par exemple sur internet كيتجمعوا كاملين في واحد البلاصة pour une action et après كيتفرقوا. هذا واحد نوع من أنواع الإشهار ديال الشركات الكبار. Excello reste ainsi fidèle à son slogan. ملي كنقولوا slogan ça veut dire الجملة اللي معروفة بها الشركة. Excello, je croque, je craque. À l'occasion de la rentrée scolaire, la marque de biscuits sandwichés Momo offre à ses consommateurs 2 biscuits supplémentaires gratuitement. كنعطيوهم جوج ديال لي biscuits صابور زايدين على les produits اللي غيشريو en plus des 6 biscuits sandwichés habituels. هنا شنو هما les techniques de communication اللي تنهضروا عليهم اولا شنو هما les politiques de communication اللي تنهضروا عليهم. Autrement dit, شنو هما les moyens de communication اللي تنهضروا عليهم. Flash mob كنهضروا على la publicité. هاد l'offre supplémentaire تنهضروا على la promotion des ventes. Je crois هكا غادي تعرفوا اكثر الفرق بيناتهم. كاينه la publicité وكاينه la promotion des ventes. الدليل flash mob et pour promotion des ventes offre de 2 biscuits supplémentaires gratuitement. Passons maintenant à la troisième politique de communication. Les relations publiques. C'est une action de communication dont le domaine des relations publiques cherche à associer le nom de l'entreprise, d'une marque ou d'un produit à un événement,
en contrepartie du financement de ce dernier. هنا مثلا كيكون عندنا واحد ليفينمون سوا سهرة سوا برنامج وكنلقاو انه برعاية كذا وكذا. هذا سكون ابل لي ريلاسيون بوبليك. سينو تيكون واحد لو فينانسمون بدون اشهار لبعض الجمعيات. لي زوبجيكتيف دو لا كومونيكاسيون باغ لي ريلاسيون بوبليك. شنو هو الاهداف ديال لي ريلاسيون بوبليك؟ اول حاجه سي améliorer l'image de marque et la notoriété de l'entreprise. La deuxième des choses, bien sûr, profiter d'une publicité indirecte liée à la couverture médiatique de l'événement. يعني من تيكون شي حدث برعاية شركة X و X الناس كيوليو يعرفوها أكثر وأكثر. On distingue principalement deux types d'actions au niveau de relations publiques. كاين parrainage, sponsoring وكاين mécénat. Commençons par sponsoring. Sponsoring معروف أكثر tout ce qui est sportif كولتوريل وكاين سبونسورينغ ميديا بحال مثلا كتلقى واحد ليميسيون برعاية الشركة إكس أولا راديوغرافي. Le sponsoring correspond à la participation financière de l'entreprise à une manifestation en contrepartie de bénéfices en termes d'image et de notoriété. C'est-à-dire تيبقاو اشاك فوا يقولوا السميه ديال الشركه ديالها اولا تلقاو التصاور ديال اللوغو ديالها partout. Par contre, le mécénat c'est un moyen de communication hors médias, c'est-à-dire on n'utilise pas les médias وما تنستعملوش دوك التصاوريتو باش الناس يعرفوني اكثر. Par lequel une entreprise apporte une aide financière ou matérielle à une personne, à une œuvre ou une opération à vocation culturelle, humanitaire, sociale, scientifique, sans contrepartie directe de la part des bénéficiaires. غالبا تكون واحد التمويل لواحد الفرقه ولكن بلا ما يكون اللوغو ديال الشركه مثلا في التوني. ناخدو un exemple باش تفهموا اكثر la différence بيناتهم. L'OCP ne sera plus le sponsor maillot de 3 clubs de football professionnels marocains. Olympique Khouribga, Difal Jedida, Olympique S. En affichant sa volonté de retirer ainsi son logo des tuniques officielles, l'entreprise marque son changement dans sa politique de relations publiques. Alors هنا l'OCP ما بقاتش سبونسور ديال هاد 3 د الفرق والدليل انها ما بقاتش خلات اللوغو ديالها في التونيات ديالهم. مي لا كيسيون كي سو بوز واش ما بقاتش غتعطيهم فلوس؟ ما بقاتش سبونسور. néanmoins mais elle soutiendra toujours ces clubs, c'est-à-dire غتبقى تعطيهم الفلوس par action de mécénat. Les clubs continueront de percevoir une aide de l'OCP et pourront bénéficier de places sur leur maillot pour d'éventuels autres partenaires économiques. L'OCP justifie son choix par une volonté de se focaliser davantage sur le monde associatif et de développement durable de ces régions. Alors, هنا شنو هو الفرق بين sponsoring والميسينا؟ سو كو sponsoring تنعطيك مساعدة مالية وكنتسنى منك واحد المقابل اللي هو انك دير تصويرتي ولا دير اللوغو ديالي او دير السميه ديال الشركه ويبان للناس كاملين هكا غادي نتعرف. اما الميسينا تنعطيك فلوس ولكن ما كنتسناكش انك تقول للناس كوكو راه عطاتني الفلوس. ناخذ ان اكزامبل. Les relations publiques. Renault Maroc est présent dans les principaux événements du sport automobile, à savoir le rallye Maroc classique, le Grand Prix de Marrakech et le rallye Aïcha des Gazelles. La présence de Renault dans ces événements a pour but principal de présenter et de faire connaître la marque et son histoire. C'est-à-dire, le logo ديالها غيكون السمية ديالها غادي تبان. alors هنا تنهضروا على sponsoring. غنعطيك فلوس ولكن راه كاين واحد المقابل اللي هو ملموس. Renault Maroc participe aussi à une épreuve qui fait œuvre utile au Maroc en s'impliquant dans les actions de l'heure joyeuse. Association caritative. منين نشوفوا association alors ماشي sponsoring qui lutte contre l'exclusion et qui agit à l'aide et à la réinsertion des personnes défavorisées. Alors شنو هما les techniques ديال les relations publiques اللي كاينين هنا؟ شنو هي الجوستيف وشنو هو l'objectif؟ Sponsoring c'est le fait de se présenter dans les principaux événements du sport automobile. Le rallye Maroc classique, le Grand Prix de Marrakech et le rallye Aïcha des Gazelles. Mécénat Dalil ou à la participation et l'implication dans les actions de l'heure joyeuse. شنو هو الهدف بالنسبة sponsoring؟ c'est développer la notoriété de Renault Maroc. Pour le mécénat, c'est améliorer l'image de marque de Renault Maroc. ناخذ un autre exemple. Les charges de communication. En 2009, les frais de publicité, c'est-à-dire les frais de publicité et de relations
représente des frais de publicité institutionnelle. شنو هي la publicité institutionnelle? C'est une publicité destinée à promouvoir l'image d'une entreprise. C'est-à-dire تنقصدوا بها الشركة ماشي un produit ou un service. Et des frais de séminaire اش قلنا واحد من les actions ديال la publicité et sponsoring داخل في les relations publiques. En 2010, ces charges de publicité augmentent principalement du fait de l'adoption d'une nouvelle campagne institutionnelle qui connaît les brochures. شنو هما les brochures? Que le document papier à destinée informative. تيكون مجموع بحال واحد البروشي مجموع بالكولا. Insertion presse, c'est-à-dire on utilise la presse. Et les films institutionnels. شنو هما les films institutionnels? Ce sont des films de l'entreprise. C'est-à-dire le film de communication interne ou externe. شنو هما les moyens de communication utilisés? ملي كنقول moyens de communication utilisés, كاينه la publicité. كاينه la promotion des ventes. لا. كاينه les relations publiques. نقدروا نقولوا la publicité et les relations publiques, ونقدروا نقولوا la publicité et sponsoring. ناخذوا un autre exemple. Action de communication de CIMAL. Maintenant, la contribution à la préservation du patrimoine de la ville d'Essa et réhabilitation de son sacre. هنا تنهضروا على واحد العمل نقدروا نقولوا جماعي. Alors, ما تنهضروش على sponsoring, ما تنهضروش على promotion des ventes وما تنهضروش على la publicité. Alors هنايا تنهضروا على الميcénat. Parrainage, ملي كنقولوا parrainage, c'est le sponsoring d'événements annuels sportifs, ça veut dire تنهضروا على sponsoring sportif. Organisation d'une tombola en faveur de pèlerins pour l'Umrah au profit de ses clients architectes. Tombola parmi les techniques de la promotion des ventes. Soutien à la fondation Mogador pour les arts, la culture et le patrimoine. هنا كنعاونوا بحال الجمعية. Du coup تنهضروا على mécène. Alors شنو هما les politiques de communication اللي تنهضروا عليهم? Sponsoring, mécénat, c'est-à-dire les relations publiques, zaïd la promotion des ventes. Sponsoring, parrainage d'événements annuels sportifs. يعني le mot اللي بين لي انني كندير la sponsoring c'est parrainage. شنو هو l'objectif? C'est développer la notoriété de CIMAL. mécénat, شنو هي الحاجات اللي بينوا ليا اننا كنهضروا على mécénat? C'est la contribution à la préservation du patrimoine de la ville d'Essa et réhabilitation de son sol, et le soutien à la fondation Mogador pour les arts, la culture et le patrimoine. شنو هو الهدف? C'est améliorer l'image de marque du CIMAL. دليل على اننا كنهضروا les promotions de vente, c'est le mot tombola. Organisation d'une tombola en faveur de pèlerins pour l'Umrah au profit de ses clients architectes. شنو هو الهدف؟ c'est augmenter les ventes de CIMAL. ناخذوا un dernier cas, la politique de produits et de communication. Pour développer ses ventes en eau et dynamiser par la même occasion le marché des eaux au Maroc, l'EMO, شركة أولماس, mène des actions marketing et commerciales sur tout le territoire marocain. Ces actions peuvent se résumer en fidélisation des clients par une communication mass média. هنا تنهضروا على les médias de masse, télévision, radio et tout. Alors تنهضروا على la publicité, lancement de nouveaux formats plus accessibles aux ménages كيحاولوا يبدلوا الفورما, c'est-à-dire design ديال le produit ديالنا. هنا هادشي داخل في la politique de produits. Soutien sportif, ماشي sponsoring sportif, soutien sportif, ça veut dire مساعدات رياضية, notamment football et athlétisme en ligne avec le positionnement des marques de la société. Sponsoring de différents festivals, Casablanca et Sfera notamment. Alors هنا شنو هما les politiques de communication اللي هضروا عليهم؟ جوج, la publicité et les relations publiques. Les relations publiques من الأحسن أننا نحدوا إنا هما. هضروا على sponsoring وهضروا على الميcénat. Alors les actions اللي عندنا la publicité, mécénat et sponsoring. شنو هما les objectifs pour la publicité? C'est faire connaître, faire aimer et faire acheter le produit. Mécénat, c'est le fait d'améliorer l'image de marque. Et bien sûr, pour sponsoring, c'est assurer la notoriété. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à la vidéo prochaine.